السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میرے بہن، میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، میرے عقیدت مند، آج میں آپ کو آیت الکرسی کا وظیفہ بتاؤں گا۔ اس کے 3 طریقے ہیں، جسے آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے گھر سے مصیبتیں، پریشانیاں، ٹینشنیں، بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اور رات کو بچے روتے ہیں اور نیند خراب ہوتی ہے، اور سو مسئلے مسائل گھروں کے اندر بھی ہوتے ہیں، ٹینشنیں پریشانی بھی ہوتی ہیں، پھر بعد میں بچہ بھی رو رہا ہوتا ہے۔ تو میں نے سوچا چلیں آپ کو کوئی اچھا سا وظیفہ بتا دوں کہ جس کے پڑھنے سے آپ کو رات کی ٹینشن نہ ہو، کیونکہ سارا دن بندہ مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، رات کو گھر میں آتا ہے تو بچوں کی پریشانی دیکھ کر اور ٹینشن میں آ جاتا ہے، تو ڈپریشن ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، بہت ساری بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ تو میں آپ حضرات کو آیت الکرسی کا وظیفہ بتاؤں گا۔ اس کے 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ جو ہے وہ پہلے بتا دیتا ہوں، تو جو ہے نا کہ اس طریقے کو آپ نے استعمال کرنا ہے تو انشاءاللہ جو ہے کہ آپ کے پاس ایک قوت اور ایک پاور آ جائے گی۔ تو خواتین و حضرات، آپ حضرات مجھ سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، میں واٹس ایپ کے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں۔ ویڈیو لنک پہ جب یوٹیوب کو چلاتے ہیں میرے چینل کو، تو آپ سبسکرائب نہیں کرتے اور خارجی طور پر آپ ویڈیو دیکھ کر بند کر دیتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ جن حضرات نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ جو ہے کہ ہم اور آپ ایک دوسرے سے جڑے رہیں۔ پھر آپ ہر شخص سے گزارش ہے کہ دین کی خدمت کے لیے اور جو ہے کہ صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے آپ نے 2 بندے اپنے جو ہیں وہ اپنے ساتھ سیٹ کرنے ہیں، اور ان کو جو ہے نا کہ آپ نے ویڈیو شیئر کرنی ہے، اور ان سے کہنا ہے کہ آپ جو ہے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ دوستی کا حق ہے جو ادا آپ نے کرنا ہے، اور یہ روحانی دوستی ہے جو آپ کی اور میری قائم اور دائم رہے گی۔ جب تک میں زندہ ہوں آپ کو اچھی سے اچھی ویڈیو وظیفہ بتاتا رہوں گا، اور جڑی بیوٹیوں کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ انشاءاللہ آپ جو ہے نا جب بھی اسے استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ میرے پورے چینل کی ویڈیو آپ چیک کر لیں، نیچے میں نے حاشیے دیے ہوئے ہیں۔ جو آپ کی مقصد کی ہے اس کو ویڈیو کو سنیں، 1 بار سنیں، 2 بار سنیں، 3 بار سنیں، جب سمجھ آ جائے تو پھر آپ وظیفہ کریں۔ تو وہ آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ تو وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے ایک تسبیح روزانہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ یہ 40 دن آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح ان حضرات کے لیے میں عرض کرتا چلوں کہ جو حضرات اس کو اپنے وظیفے کے اندر شامل کرنا چاہتے ہیں، جو خلیفے ہیں، جو مرید ہیں، کسی بھی پیر کے آپ مرید ہیں اور خلیفے ہیں، تو میں جو ہے کہ کیونکہ میرا بھی سلسلہ کیونکہ چشتی نظامی ہے، اور میں بھی خلیفہ مجاز ہوں سید شعور مودود چشتی رحمت عفی عنہ کا، تو میرے دوستو یہ جو ہے یہ کڑی سے کڑی ملتی ہے۔ اچھی چیز جہاں سے ملے اسے اپنا لو، اور جو بری چیز ہو اسے سن کر چھوڑ دو۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ 40 دن ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا آپ نے جو ہے روزانہ 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اب یہ طریقہ کار یہ ہے کہ جو حضرات کہتے ہیں نا ہم نے یہ عمل بننا ہے، تو عمل کے لیے جو ہے یہ تسبیح 3 مرتبہ آپ نے پڑھ لینی ہے۔ آپ 40 دن جب یہ تسبیح پڑھ لیں گے تو آپ عامل ہو جائیں گے۔ مسلمان تو پہلے ہی عمل ہے، جو پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، وہ تو پہلے ہی عمل ہے۔ لیکن چلے ہم پھر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ عامل بن گئے۔ اب آپ کسی کو ڈر خوف لگتا ہے تو 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پھونک مار دیں، اللہ شفا دے دے گا۔ بیماروں کو پانی پڑھ کر دم کر دیں، اللہ شفا دے دے گا۔ اچھا، اب دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ رات کو بچے ڈرتے ہیں، تو میرا 40 سالہ تجربہ ہے، کوئی وظیفے کی ضرورت نہیں، کوئی چلے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے اور 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے اور بچے پہ پھونک مار دیں۔ نظر بد لگی ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی، شیطان تنگ کر رہے ہوں گے تو وہ بھی دور بھاگ جائیں گے، اور سحری اثرات ہوں گے تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ یہ 7 مرتبہ، 7 مرتبہ سورت آیت الکرسی، سورت بقرہ کی آیت ہے، بہت بڑی آیت ہے یہ آیت الکرسی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم
वमा खल्फहुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। ये आयतुल कुर्सी 7 मरतबा पढ़नी है और 7 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये देखें, मैं आपको घरेलू तरीका बता रहा हूँ तो मुसलमानों के लिए है ये, गैर मुसलमानों के लिए नहीं है। ना ही गैर मुसलमान पढ़ सकता है, ना उसे ज़बानी याद होगा। मुसलमान बहुत सारे हैं जिनको ये चीज़ दुरूद शरीफ भी ज़बानी याद है, आयतुल कुर्सी भी ज़बानी याद है। आप इसे पढ़ें और अपने बच्चों पे दम करें। अब मैं आपको एक हिसार बताता हूँ, अपने वजूद का हिसार करना, अपनी दुकान का हिसार करना, अपने घर का हिसार करना, ताकि जनाब अली मेरा घर महफूज रहे, मेरे घर को नजर बद ना लगे, मेरे घर को जनाब अली के कोई आफत या मुसीबत या परेशानी ना आए। मैं अल्लाह की पनाह लेता हूँ। तो आपने क्या करना है, 11 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है, घर के लिए, दुकान के लिए। आप घर के लिए रात को आप दुकान जब बंद करते हैं तो 11 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के चारे कोनों में आपने फूंक मार देनी है। एक फूंक अपने सीने पे भी मार देनी है। इसी तरीके से घर आएंगे, घर आके फिर आपने जनाब अली 11 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है, घर के चारे कोनों में फूंक मार देनी है। ये हो गया घर का और दुकान का हिसार। अब आते हैं कि बंदा अपना हिसार कैसे करे। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, मुझे डर खौफ बहुत, वहमी परेशानी में मुब्तला हजरात जो हैं वो परेशान होते हैं कि कैसे हम जो है ना बीमारियों से बचें, मुसीबतों से बचें, टेंशनों से बचें। तो उन हजरात के लिए मैं 1000 आयतुल कुर्सी का आपको बता रहा हूँ, जिसे आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होगा, सवाब भी होगा। और आप जिसको बताएंगे वो पढ़ेगा, उसका भी आपको सवाब होगा, मुझे भी सवाब होगा। तो ये जो है आयतुल कुर्सी को क्या करना है, 1 मरतबा आयतुल कुर्सी आपने पढ़नी है और पढ़ने के बाद आपने दाएं फूंक मार देनी है। दूसरी मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है और बाएं फूंक मार देनी है। तीसरी मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है, आसमान की तरफ फूंक मार देनी है। और चौथी मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है और ज़मीन की तरफ फूंक मार देनी है। और 5वीं मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है तो सामने फूंक मार देनी है। और 6वीं मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है तो पीछे की तरफ ऐसे करके या दाएं की तरफ करके फूंक मार देनी है, आसमान की तरफ मुंह करके। उसके बाद आपने 7वीं मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है और पढ़कर जनाब अली अपने हाथों के ऊपर और दम करके और जनाब अली अपने सीने के ऊपर फूंक मार दें ऐसे। और जनाब अली के ये सीधे मोंडे की तरफ और उल्टे मोंडे की तरफ फूंक मार के, हाथों पे फूंक मार के और मुंह के ऊपर जो है आपने मल के फिर हाथों को, बाजुओं के ऊपर और जिस्म के ऊपर आपने हाथ फेर लेना है। यह आपका हिसार हो गया है। आपके ऊपर किसी किस्म की कोई टेंशन परेशानी नहीं आएगी। आपने अब अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपना दिफा कर लिया है। रब कहता है वसीअ कुर्सी उस समावात वल अर्द, मैं एक ऐसी कुर्सी पे बैठा हूं जिसकी चोटी आसमान पर है, उसके पांव जमीन पर है। तो जब अल्लाह के सामने आप खड़े हो गए हैं और आप अल्लाह से पनाह मांग रहे हैं, तो देखो जिस वक्त इंसान कोई झगड़ा होता है ना तो भागकर अपनी जान बचाने के लिए किसी पड़ोसी के अजीज के घर में चले जाता है, तो वो पड़ाव करते हैं ना उसका, और कोई आ भी जाए तो कहते हैं नहीं आया। तो इस तरह ये तो है इंसानियत। लेकिन अल्लाह तो अहकमुल हाकिमीन है, अरहमुर राहिमीन है। जब उसका दिफा आ जाएगा तो कौन आपके पास आएगा। सबसे बड़ा दुश्मन औलाद आदम का शैतान है। जब शैतान ही नहीं आएगा, मिन शर्रे हासिदिन इज़ा हसद, हसद करने वाला ही नहीं होगा। और मिन शर्रे नफ्फासाति फिल उक़द, गिरा लगाकर पढ़कर फूके मारने वाली ख्वातीन जो हैं, वही उनके जब पर्दे आप अल्लाह ताला आगे कर देगा तो कुछ भी नहीं होगा। मिन शर्रे गासिकिन इज़ा वक़ब, मैं असल में बताने के लिए आयतें पढ़ रहा हूँ, वैसे तो सीधी पढ़नी चाहिए। तो ये मिन शर्रे गासिकिन इज़ा वक़ब, गासिक का मतलब है अंधेरा, या मैं अंधेरे की जो छा जाता है अंधेरा, या अल्लाह मैं उससे भी पनाह मांगता हूँ। ये पनाह है आयतुल कुर्सी। आपके पूरे वजूद की, आपके घर की और आपके दुकान का ये दिफा है। अपने कारोबार पर खड़े होकर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ दें। अल्लाह के हुक्म से
सारा सिस्टम आपका सही हो जाएगा। आपके ऊपर न जादू चलेगा, नजर बद लगेगी, ना आपके ऊपर किसी किस्म की टेंशन और परेशानी आएगी। आप अगर ये दुरूद शरीफ 7 मरतबा पढ़कर और 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर पानी पे भी दम करके आप खुद भी पी लें, अपनी बीवी को भी, अपने बच्चों को भी पिला दें, या बोतल पे दम कर दें ना, वो बोतल आपके पास मौजूद है, फ्रिज में रख ले, थोड़ा थोड़ा पानी आप पीते रहें, अल्लाह के हुक्म से आपका वजूद इंशाअल्लाह सेहत और तंदुरुस्त हो जाएगा और टेंशनें और परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको इस वजीफे को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और आपकी परेशानियां, दुख, तकलीफ ख़त्म फरमाए। मैं दुआ करता हूँ, और जब तक मैं जिंदा हूँ, और जिस तरह रब्बुल आलमीन है, इसी तरीके से मैं कारी हामिद पिया, मैं पूरी इंसानियत के लिए दुआ मांगता हूँ कि जितने मुसलमान मर्द, मुसलमान औरतें हैं, ये सब मेरे बहन भाई हैं, सबके लिए मैं दुआ करता हूँ। और जितने लोग इस दुनिया से, मुसलमान मर्द, मुसलमान औरतें, जिन्नात मर्द और जिन्नात औरतें, क्योंकि मुसलमान इंसान भी हमारे भाई हैं और मुसलमान जिन्नात भी हमारे भाई हैं, और उन सब की बख्शिश की मैं दुआ करता हूँ कि या अल्लाह उन सब को उनके कब्रों के अजाब टाल दे। और अगर आप रात को, अगर रोजाना अगर आयतल कुर्सी पढ़ते हैं, तो पढ़ने के बाद अपने प्यारों को बख्श दिया करें। एक तो आपने पढ़ लिया, अपना तफज भी कर लिया, दूसरा अपने प्यारों को आपने बख्श भी दिया। या अल्लाह, मैंने जो आयतल कुर्सी पढ़ी है, इसका सवाब मैं अपने प्यारों को इस हाल सवाब करता हूँ इसे, या अल्लाह कबूल व मकबूल फरमा। या अल्लाह उसके ऊपर से, अल्लाह मियाँ उसके ऊपर से अजाब कम कर देगा, जो तकलीफ़ें उसे आ रही हैं ना, वो कम हो जाएंगी, और आपका हदिया जो है वो कब्र में पहुँचा दिया जाएगा कि फ़लाँ बंदे ने आपको हदिया भेजा है। ये चीज़ें सारी काम की हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आस्ते आस्ते आपको वीडियो में बताता रहूँगा। वीडियो क्योंकि लंबी हो गई है, लेकिन कुछ लोग जो हैं हमारी वीडियो को थोड़ी सी देख के छोड़ देते हैं, लेकिन काम की बात सुनते नहीं। वीडियो को आखिर तक देखना ज़रूरी है। अल्लाह पाक आपका हामी और नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।